सर आहे दक्षिण यशोदा सुत आग पतैल सै गकी बैले राई आग पतैल सै गकी बैले राई दुती के गो सखीर किस दिल समाचार गीत सजनी है की कला गानु बापा कैचे मोर माई गो आते तुमर माई इटा मोर माई আর কেদা সে কাইছে মোর মাই বলছে एक्चुअली तो बुढ़ा बुढ़ी हो गले याद दास भूली हो छो এটা ন ধরি কি রাইছা বলছে কেদা সে তুমি জানি জানি গরিবি তুমি তো ঝুড়ু ঝাড়ুন করবার কথা জানি জানি গরি পচরউছ হলা তোমার মাই নাই বইলে পিলা केनता नहीं बोले तुमको बाउनीले मते का गरी बानीले कोए पिलार কথা কইছ রচেটে আছে বুंदेटे আছে টিঠে গুড়িয়া অনকা গুড়িয়া তা তো না খালি 13 পতর নঙ্গল হবা বইলে ए बाप रे साला पतरे नगल भी नहीं बाहरे 13 পতর বইলে না গো मुई का बनी जानी छो का बोला ए बहुत ही 13 पतन नगल तो डुली रे सब पछा फान हला विचार बरी जे का बरे जानी छो आग कपे से पहिला बालू तो सीसो आर काउ से जानी बासृंगार रस आग से पहिला कृष्ण मोर भणजा आग से पहिला कृष्ण मोर भणजा आर मो बोइली वसुदेव तन जा सुनी होइला मन आज तुम्हार बुद्धि बाट कर नंद चाट आज तुम्हार बुद्धि बाट कर नंद चाट सुना पिला गो गेलार जाउछि मोर बास हेता बयला बरार कना गुटे विचार कला की सिकाले कासे ए मकर जदी पिला कहि पठै छन हे पिला के कहि दबा आबे बोले तुमे पर जीव गो बा मते कहि छन आबे बोली करी हां गा विश्वास करो गो सत्य बोला तो ताई बुरा मुड़िया को पचरो न जना गनो ना कहि छी कि पचरो पूरा मुड़िया मोर जुड़ा आंख फुटी जेबा गो बाबू कहि जे बोलो हमर मदनर जुड़ा आंख फुटी जेबा कहि छे हला हो ठीक हो जे तारे तुमे जोस ना जो बसार मनर कथा टिके भी ने बुसु आर मनर को दाबो जिबा लागि मोर पाके टाइम भी नहीं न मैं जिमी न कहि छन बोले मते केते कथा कहला जानि छु का बोले ती लपटी टाबी टपीटा वाला मी नहीं खिजनी हेला मते चुन्नी टा वाला मुई कारखाना चुरा सिंगा गो जानि छु एते दिन व्यवहार कलो न 2 बरस लानो बुरो मुडाथी खटनी न हाय हाय कोई देबार चुन्नी नहीं बोल ठीक हो जे जो अलगा माई हेतला नहीं पिता गो बाकुना এটা কাম দেবা নিয়া নেই দে बाबरे परर बुद्धि हला कुकुर निजर बुद्धि हला ठाकुर का बोल छो हमें निजर आधार पर के जी दिल केते दूर पहुंची सारता न এতে বলো কইতে করি তাকর থানে বসে সারতা हां हां हरि है दुति काम कर सुनियो अच्युत आय मदन जल रे तनवार तो आय पर कत जी उठिले मोहन चंद्रसेन पूरा करेगा मन राधा स्वयं मंदिरे हरिद्वार पर बस घर हुसिका से नारायण नारायण हरि कवट करहतल दिन बंधु हे बाबरे केंता पत्र में हर के उठाला उठबे কেনতা পত্রে বলছ हां हां টিকে হলে হুলাকে টি উঠা মাগা বলছ केंता करे जिमा में কেনতা করে জিমা বলছ हाय हाय টিকে ধীরে ধীরে জিমা दुति काम करो सुनी श्री कृष्ण चंद्रसेन पूरे कोला गमन राधिका मंदिर प्रवेश हेले उठ रागी बोली उच्च डाकिले गो उठ प्राण धन कपूर आसी ब्रह्महन गो उठ प्राण धन कपूर आसी ब्रह्महन गो उठ प्राण धन
ସଖା ଆହା ଆଗ ତୁ ଯିବା ହେଲେ ଗମୁଇ ପରମ তুই পুষ্প হেলে মোহে বিপন তু জীব মাই গমুই পরম তুই পুষ্প হেলে মই তবন তুই জল হেলে মুই হেবি মিন গো মুঠ প্রাণ ধন আসিছি তো পুরে ব্রয়বাহন গো উঠ প্রাণ ধন সখা আহা নন্দন নন্দন মনম কৃষ্ণ নন্দন নন্দন মনম কৃষ্ণ তপুরে আসিছে উত্তমর ধন ডাকুছি তোর নন্দ নন্দন গো উঠ প্রাণ ধন আসিছি তো পুরে তোর ব্রয়বাহন গো উঠ প্রাণ ধন বাবুরে আহা চেতি শুইথিব যে তাকু উঠেব কে বলা তাকে উঠাইবা কে আহা হ্যাঁ সখা এন্তা করে সমিয়া গড়ি যাউছে বে আমি উঠাবা কে পড়বা আহা হা আহা রাধা রাধা বলি ডাকন্তি ধীরে আর কত নিদ্রা যোগ উঠ সতবে বহন কো বাট দিও ফিটাই আসিছি মুই গন গদাউছি মতে আগ লিঙ্গি নবারি দাই ব্রয়শ্বরী কিশোরী গো মাই গো পলঙ্ক উঠা তুলিতে